این طرز آبیاری زمین طریق لولوی است و ماست با این اصول دهقان حبیب‌الله شریپов نزدیک 5 سال می شود که زمین‌های خواجگی خود را شاداب می‌گرداند. خواجگی دهقانی او سپیدالله بابا که در آخری کانال خواجه بقیرغان واقع در ناحیه جبار رسولов جایگیر است از 10 گکتار عبارت بوده. مسئله نارسایی آب در این منطقه خیلی تشویش‌آور است. از این لحاظ برای حل معمای آبیاری حبیب‌الله شریپов همچون رئیس خواجگی سال 2017 با لایحه مسئولناکی آب همکاری را آغاز کرد و پس از تجربه و دانش‌اندازی سال 2018 آبیاری لولگی را در خواجگی خود جاری کرده است. 2010 ما خواجگی دهقان تشکیل کرده بودیم. خواجگی دهقان ما در قسم آخری کانال خواجه بقیرغان جایگیر است. همین صبح مسئله آب مسئله کلان برای ما می‌باشد. همین صبح ما از سال 15 حرکت کرده حساب کردیت بانک سکواش گفتیم. همه میداند که سکواش آب میتید لیکن پول رسخود خراجاتی که ما این آب را رسخود میکنیم آب طبیعی 10 برابر قیمت میشه. برای اینکه اگر برای 1 هکتار زمین آب طبیعی 200 سامان 250 سامان رسخود شود، آب اسکواژن برای 1 هکتار 2500 سامان رسخود. همین سال 2016 ما پروژه محصولات استفاده برای آب همکاری کردیم. آبمانی با اصول لولکی تشکیل کردیم. متخصص کلانی ساحه ایریگاسیا در لایحه مسئولناکی آب از کооператив غیرتجارتی سراب عارفجان منصورов ابراز می‌دارد که تکنولوژی آبیاری لولوی این یگان اصول نو نیست، اما تطبیق آن با کاربرد تجهیزات‌های نو و زمانوی برای آبیاری آسان و دسترس است. تکنولوژی آبیاری لولگی این نو نیست، این پیش هم استفاده بودن، لیکن اون موادهایی که استفاده می‌بردن بسیار کلان حجم بودن، با کاری دستی کرده نمیشد. ما همین دیگر حاضر موادهایی که لوله هایی که برآمده استفاده است، لوله های مهم پلاستماسی، لوله های پلی اتیلنی برآمده استفاده است، همین استفاده برده استفاده آبیاری لولگی تکنولوژیش حساب کتاب کرده است. در مساحت 1 هکتار پخته همینجا چی کردیم؟ لایحه گذاری کردیم. در وقتی لایحه گذاری با دهقان شریپов الله خواجگی رئیس خواجگی دهقانی سپیدالله بابا که در ناحیه جبار رسولov هستند، همونجا دیدیم که زمینی که ما انتخاب کردیم 1 هکتار مساحتش 1 هکتار 80 ساتق می باشد. از همین لحاظ مبلغی که برای ما لایحه جدا کرده بود 1 هکتار بود. خود شریپov لایحه دیده استاد خودشون باوری استثمار کردن خود از لایحه که آینده همین چیزی ثمرناک استفاده بوده و با یاری کلام میرسونند. از همین لحاظ با همین با 80 ساتق یعنی مبلغ 8000 سامان از حساب خود خواجگی دهقان مبلغی که با 1 هکتار 80 ساتق همین لحاظ در عمل جاری کردیم که چنین نتیجه های خوب داد. با گفت رئیس خواجگی دهقانی سپیدالله بابا حبیب‌الله شریپов که همزمان مشورتچی لایحه مسئولناکی آب میباشد، نارسایی آب در این منطقه و پس بودن دانش دهقانان عاید پرورش زراعت و درست به راه نماندن رژه آبیاری باعث پس شدن حاصلناکی زراعت کشاورزی علل خصوص زیاد شدن قرض اساسیاتی استفاده برندگان آب میگردد. از این لحاظ او برای تغییر دادن شرایط و بلند برداشتن حاصلناکی آب در مساحت 1 هکتار و علاوه 80 ساتق زمین خواجگی دهقانی خود میدانچه نمایشی تشکیل کرد و با تکنولوژی آبیاری لولگی کار را آغاز نمود. حالا تجربه کاری او را دیگر فرمیران ناحیه نیز از نزدیک آموخته بهره بعد از آوردن حاصل دلخواه در عمل تطبیق نموده ایستادند. من حاضر 3-4 سال که من سکواژ ما 18 لیتر آب میداد. همین 18 لیتر آب برای همین 1 هکتار 80 ساتق زمین آب برآوردن 3 سوتکه وقت میبره. حاضر همین 18 لیتر آب 14 لیترش همین لولکی میرد، 4 لیتر ما به زپس میماند. با 16 ساعت 18 ساعت ما زمین آب مانده میبریم. همین 1 هکتار 80 ساتقه اینه فایدهش بیاد کلان. بعد همین اصول ما هر روز من هم متخصص سراب میبرم پول قطره حساب میکنیم 5500 کوب آب قطعی همین 55 شانس سنه حاصل میگیریم.
бояд қайд кард ки лоиҳаи масъулнокии об ташаббуси бисёрҷонибае мебошад ки баҳри ҳалли масъалаҳои самарабахши истифодаи об аз тарафи хоҷигиҳои деҳқонӣ равона гардидааст. мақсади умумии ин лоиҳа бартараф намудани камбудиҳо дар самти истифодаи босамари захираҳои обӣ ва дастгирии иқдомоти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои дахлдор ва худи фермерон баҳри беҳтар намудани истифодаи обҳои полезӣ равона гардидааст. ба гуфти мутахассисон маҳз татбиқи ин лоиҳа аз ҷониби ташкилоти байналмилалии Helvetic Swiss Intercorporation дар ҳамкорӣ бо кооперативи ғайритиҷоратии Сароб ки маблағгузораш ҳукумати Швейтсария мебошад, имконият фароҳам овард, то онҳо ба 3200 нафар фермерон технологияҳои дастрас ва соддаро баҳри сарфаи об омӯзононанд. ҳама агротехника он чораҷое ки аз тарафи лоиҳа шуда гузашт, лоиҳаи вапро, проекти масъулнокии об, якчанд дар мавзӯъҳо ба деҳқонон қариб соли 17, 18, 19, 20 дар мавзӯъҳои ба ҳисобгирии об, техника ва технологияи обёрӣ, тартибдодаи нақшаи обёрӣ, агротехникаи парвариши пахта, ҳимояи пахта, озуқадиҳӣ ҳамашро дарсашро ба деҳқонон гузашт ки қариб гуфта метавонам ман то ҳамаи охири лоиҳа ҳозир бошада атрофи 3200 фермерон он технология ки мо пешниҳод кардем қариб ки ҳамаи 80%аш ҷое ки кӯтоҳ ва ҷояги васфкунӣ обёри шарбат атрофи қариб 58% ҳамон гирифтанд. ҷорӣ кардани технологияи обёрии лӯлагӣ барои онҳое ки хоҷигиҳои деҳқонӣ хурд доранд каме гарон аст, аммо онҳое ки муаммои дастрасӣ ба оби полезӣ доранду новобаста аз ин мехоҳанд ҳосили баланд ба даст оваранд, метавонанд аз ин усул фаровон истифода баранд, мегӯяд раиси хоҷагии деҳқонии Сапидулло Бобо Ҳабибулло Шарипов. пас суоле ба миён меояд ки технологияи обёрии лӯлагӣ ба кадом намуди зироатҳо ва мавқеи ҷойгиршавии замини хоҷагиҳои деҳқонӣ мувофиқат мекунад ва дарозии ҷое ки оптималии он бояд чанд метрро ташкил диҳад. ба ин савол мутахассиси калони соҳаи ирригатсия дар лоиҳаи масъулнокии об аз кооперативи ғайритиҷоратии Сароб Орифҷон Мансуров посух дода чунин гуфт. ҷое ки оптимали мо инҷа ҳисобу китоб кара ҳисоби таркиби хок ва байни коркарди қатор ва зироат нишеби замина ҳисоба гирифта истода мо 72 метр муайян кардем. шароити муҳит ба мисол замини шағал ба ин худаш мегӯяд, замини нишебаш баланд ба мегӯяд. агар инҷо ҳозир ҳамту рост кунанд оба мехел об намебиёд. аз ҳамин лиҳоз агар худи обчиё монидигар ин ҳозир инҷо об рост кардиша бендигар аллакале амқи шудаги ҷоҳо ҳаст. замина эрозия мешад, аз эрозия шуд ин чӣ ҳодиса метавад мана деҳқонон ҷудо наъмал медонанд, ҳосилнокӣ паст мешавад, ҳосилхезии замин паст мешавад, структураи замин вайрон мешавад. аз ҳамин лиҳоз ояндава деҳқонова ҳаст ҳозир бисёр набошадам атрофи 8 та хоҷагӣ уже обёрии лӯлагӣ карда истодаам. иттилоъ дода шуд ки аксарияти хоҷагиҳои деҳқонӣ аз оғози мавсими кишти пунбадона то ғуничини пахта 10 маротиба заминро бо об нарм месозанд ки 2 маротибаи обёрӣ барои сабзиши пахта ва 8 маротиба барои нашунамои пахта равона мешавад ва ба гуфти мутахассисони соҳа обёрӣ бо технологияи лӯлавӣ дар ин самт якчанд бартариятҳо дорад. 6 лохадона ҳамдакшон ҳамин 1 гектар 80 соток обёрӣ мешавад. аз ҳамин ҳисоб як атрофи 1200 сомон инҷо даромад шуд. вақти кори механизатсия гуфтам мо ҳисоб кардем 800 сомон мо худи ҳамин худхариди ҳамин вая технология ҳисоб карда будем 2.5 сол ба ин маънои он дорад ки 2 сол 2.5 сол ба худаша харид карда уже барои вай деҳқон ҳамчун бепул мемонад. дар натиҷа ҳамаги аз ҳисоби пойнобу оби полӯшии зиёда аз меъёр рафтагиш қариб 30% об сарфа карда шуд. ҳосилнокия гирем агар аз 45 сенер ба 53 сенер баромад ин атрофи 20% ҳосилнокӣ баша шуд. худи масъалаи бардоштшавии ҳосилнокӣ худи таъсири обам ҳаст ва технологияам ёрӣ расонд ки мо гуфтем ки атрофи 22-27% об. ин маънои он дорад ки дар вақти обёрии пешина 7650 куб об ба 1 гектар мурод. лекин дар вақти технология обёрӣ 5300 ин атрофи 25 қариб 20% об чӣ карда шуд, сарфа карда шуд.
хотиррасон мекунем ки деҳқонони хоҷагидоре ки мехоҳанд бобати технологияи обёрии лӯлагӣ маълумоти бештар дошта бошанд метавонанд бо намояндагони кооперативи ғайритиҷоратии сароб тавассути телефони 992 92 600 96 16 дар тамос шуда ба суолҳои худ тариқи почтаи электронии jorabek.rahimi@mail.ru посухи мушаххас гиранд. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Валиҷон Дусматов, Азия.